Tapang yung hat niya, no? Tapang yan, guys. Oh, galing! Yan guys, yung tatay nila yun, oh. Tatay yan, guys. Ayun, oh. May lahing manok yan. Yan guys, lahing manok yan, oh. Nakikita niyo yung manok na yan? Lahing manok yan. Tanong niyo siya, anong lahing manok ka? Kayo, mga paton, mga lahing pato kayo. Ha? Guys, oh. Mangga guys, oh, mangga. Kita, oh, may manok po sa taas guys. Ayan, manok. Sarap tinula yan guys. Ano na sila?